membawa bantuan makanan, minuman, logistik dan lain sebagainya, ngebut teman-teman, ngebut ya, tidak menghiraukan adanya warga Gaza di sana. Sampai akhirnya apa? Bantuan makanan yang jatuh di jalanan dikerumun sama warga Gaza yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. بحكم الوضع الداخلي في قطاع غزه وسيطرة الحماس على قطاع غزه كانت تستحوذ على عدد كبير من هذه المساعدات، اصبح بعد فتره من الان بعد انهيار المنظومه الامنيه في قطاع غزه اصبح هناك عباره من الاشخاص المتنفذين في داخل حركه حماس لقوه حماس الامنيه، اصبحوا كقاطعين طرق لهذه المساعدات وعدم وصولها الى المواطن بشكل اوسع. انا علاج ما بقدر اجيب ثمن علاج الي، انا معي جلطه ونزيف شبكيه ولا ادويه ولا شيء، وبيع المساعدات وبياخذوها خلاص، احنا في المخيم ما بخشش علينا شيء. ويتم بيع هذه واغتنامها الى الاسواق التجاريه، سوق السوداء تباع هذه المساعدات. الطوفان علينا ايش الناس استفادت؟ ولا استفدنا حاجه، بس تخربت ديارنا، واللي صايب واللي استشهد واللي اتدمر. يا ريت تمرق المساعدات يوزعوها على الناس والناس ترتاح شويه على الاقل. مش مهم مين يجيك، المهم يجي يوزعوها على الناس. المساعدات اللي بتيجي إلها ولعناصرها وللناس اللي بدها اياه، ما بهمها انا واحده من الناس. حماس ما بهمها ان انا اموت اعيش، ابني استشهد ما حد قال لي وين انت. اي اولاده ميتين من الجوع، هي اولاد ابني ميتين من الجوع، ما عندهم مش طحين لانه الطحين مقطوع ومعيش اشتري طحين. اجى واحد قال لي خذي لك كيلو هالطحين، بوزعوه قاعدين في المخازن قدام عينينا. وزعوا المساعدات ووزعوا كل حاجه على اللي بخصوهم. بتروحي قال لك ما فيش، بياخذوا صور هويات اللي بدهم اياه للشهداء. طب انا ابني شهيد واستشهد عشان الوطن، وابني شهيد مش عم كان حامل سلاح ويحارب، ابني كان رايح يجيب طحين لاولاده، كان رايح يجيب اكل لاولاده، استشهد وهو رايح يجيب طحين واكل لاولاده. انا بكررها، ابني ما كان حامل سلاح ولا استشهد عشان بقى يقاوم، انا ابني كان جعان واولاده جعانين ورايح يامن لاولاده طحين. الوضع صعب، لا تدخل مساعدات. ما في، المساعدات كلها نازله تحت، المساعدات ما بيجوا للامه ولا بيجي للشعب كله. الحج كثير بيوصل، اللي بيوصل إشي قليل وبيتوزع هيك بيحكوا. كله للبيوت إلهم، خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه حماس، خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه حماس. Dan apa kata ulama? Dan ulamanya ya ulama-ulama Palestina memberikan pernyataan seperti ini. سؤال شيخنا أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما أثر الدعوة الحركية في فلسطين، وهل حركة الحماس على منهج السلف؟ حماس هم فرع من جماعة الإخوان المسلمين وليسوا من أهل السنة، بل هم من جماعة حركية وحزب من الأحزاب الذين ينتمون لأهل البدع وليسوا من أهل السنة. Ada pertanyaan, apa pengaruh dakwah harakiyah di Palestina dan apakah Hamas di atas manhaj salaf? Maka beliau menjawab, kata beliau, Hamas adalah salah satu cabang dari Jamaatul Ikhwanul Muslimin, dan mereka bukan bagian dari Ahlu Sunnah, bahkan mereka termasuk ke dalam Jamaah Harakiyah yang bertumpu pada dakwah Ikhwanul Muslimin. وأما أثر الدعوة الحركية في فلسطين فلعلي قد أجبت عن شيء من ذلك في سؤال السابق، كيف أن أثر هذه الدعوة الحركية يعطل تقدم الدعوة السلفية بسبب موافقتهم للعواطف
لعواطف المسلمين للأسف. Kata beliau, adapun pertanyaan tentang dampak atau athar dakwah harakiyah di Palestina, maka saya sudah menjawab sebagiannya pada pertanyaan yang lalu, di mana dakwah harakiyah memiliki pengaruh di dalam menghalangi dakwah salafiyah, karena mereka berusaha untuk mempermainkan perasaan-perasaan kaum muslimin, dan berusaha untuk menghalangi manusia dari dakwah salafiyah. وتأثيرهم في المسلمين مثل تأثير الإعلام الموجود، قنوات الأخبار وصفحات الإنترنت التي فيها تهييج عامة المسلمين وتثويرهم وإبقاء الحماسة فيهم دون طائل، لأنها غير مبنية على أصل وهو أصل عظيم، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي به ينصر المسلمون. Adapun athar mereka, pengaruh dakwah harakiyah di Palestina terhadap kaum muslimin di sana, maka seperti pengaruh i'lam, informasi, media sosial, yang ada di hari-hari ini, di mana mereka hanya mempermainkan perasaan kaum muslimin dengan syiar-syiar mereka tanpa membangun keimanan, tanpa mengajak manusia kepada agama yang benar. فعلى سبيل المثال قد يصعد الخطيب الحركي على المنبر ويقف يخطب بالناس ويهيجهم ويلهب قلوبهم ومشاعرهم، ثم ينزل عن المنبر دون أن يغير فيهم شيئا ودون أن يفعلوا هم بعد ذلك شيئا، ولو علمهم مسألة في الدين في عقيدتهم أو في صلاتهم أو في معاملاتهم لكان خيرا لهم من كل ذلك. Contoh kata beliau, kita dapatkan sebagian khatib yang berjalan di atas dakwah harakiyah. Dia naik di atas mimbar, kemudian membakar awatif, membakar semangat kaum muslimin, membakar perasaan kaum muslimin, namun tanpa merubah sesuatu. Hanya sebatas mempermainkan perasaan mereka, membakar semangat mereka. Kalau seandainya mereka mengajarkan ilmu dengan baik, mengajarkan bagaimana salat, mengajarkan bagaimana tentang puasa dan yang lainnya, tentu ini yang lebih bermanfaat. Daripada sebatas membakar perasaan atau mempermainkan perasaan tanpa membuat perubahan yang nyata di tengah-tengah kaum muslimin. ولعل آخر مصائب دعوة الحركية في فلسطين ما رأيتموه بأعينكم أنتم، ما حصل في غزة وفي حرب غزة وما حصل لفلسطين. هذه الدعوات الحركية التي لا تمتثل أمر الله ولا رسوله ولا تحتكم للكتاب والسنة فيما تفعل. Kata beliau, dan di antara dampak buruk, musibah terbesar yang ditimbulkan oleh dakwah-dakwah harakiyah semacam ini, apa yang antum lihat semuanya di hari-hari ini, dari kehancuran Palestina, dari terbunuhnya kaum muslimin di sana, ini semua disebabkan karena pengaruh dari dakwah-dakwah semacam ini yang tanpa memperhatikan, tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, ketergesa-gesaan, tanpa mempertimbangkan petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita lihat di Gaza adalah bagian dari pengaruh dakwah harakiyah pada hari ini. Nah, seperti itu katanya. Jadi bukan hanya saya yang tidak percaya kepada Hama, yang dimana dari kemarin memang dia mengagung-agungkan Iran dan lain sebagainya, bahkan menganggap Iran sebagai negara Islam, dirahmati Allah, matinya syahid dan lain sebagainya. Tanda-tanda seperti itu sudah menunjukkan kemana arah akidah mereka. Arab Saudi, meskipun kemarin Arab Saudi difitnah sama komplotan-komplotan orang si paling Gaza, katanya Arab Saudi cuma membantu kain kafan, tidak lebih tidak kurang. Setelah dipaparkan data fakta bahwa bantuan Arab Saudi di atas semua negara Islam yang ada di dunia, entah itu logistik, makanan, pakaian, minuman, uang, gak perlu Arab Saudi sampai membuat postingan-postingan kesedihan anak-anak Gaza, penderitaan anak-anak Gaza. Jadi tidak perlu membicarakan seolah-olah si paling membela Gaza. Kita juga ingin memerdekakan Gaza. Dengan apa? Yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berkonflik dengan orang-orang kafir. Sulh Hudaybiyah pernah dicontohkan bahwa untuk berdamai tidak harus diselesaikan dengan perang juga, tapi bisa dengan perjanjian damai. إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. Dan itu yang ingin saya bahas. Dan ini, di postingan ini pula teman-teman, kita bisa menjumpai orang-orang yang berkomentar selalu dengan narasi-narasi Khawarij. Dan fakta menarik dulu, ketika 2019 kita membela kubu Prabowo dengan ijtima ulama, saya, Heri Pras,
pernah membela mati-matian Prabowo sampai saya mau penggal-penggalan leher. Diingat itu dulu. Ada juga jiwa-jiwa khawarij saya ketika masih ada di kubu kalian. Coba kita baca komentarnya. Bisa gak sih dia di demo juga? Oh, saya mau di demo, teman-teman. Cocok nih itu. Langsung gas, cari alamatnya di mana rumah dia. Tuh, mau mencari alamat saya. Coba kita lihat muka orangnya yang mau mencari rumah saya. Nah, ini dia, teman-teman. Yang ingin mencari rumah saya katanya. Seperti ini muka-mukanya ya. Oke, ada lagi yang lain, teman-teman, yang lebih gila komentarnya. Perhatikan. Geruduk rumahnya. Gak usah di demo, jarah yang beginian cocok tuh. Kita lihat muka orangnya yang mau menjarah. Seperti ini mukanya yang mau menjarah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara saya membahas Habib Adi Hidayat, narasi para pemujanya ya seperti ini. Sama halnya dengan pemuja para kabib. Tidak lebih, tidak kurang. Ketika kita membahas hal yang demikian, dulu teringat, saya sangat tepuk tangan, teman-teman. Saya sangat mengidolakan ketika Habib Adi Hidayat bertemu dengan Pak Prabowo Subianto ketika pencalonan presiden 2019 akan menggandeng tangan Pak Prabowo masuk surga, membela guru sekumpul, membela Habib Fulan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa syubhat yang memang sengaja Habib Adi Hidayat memberikan pembelaan kepada hal-hal yang kurang tepat. Kurang tepat bagi saya. Kalau bagi mereka ya penganut kepercayaan seperti ini ya pasti. Jadi disinilah letak saya menginginkan orang-orang ini yang berkomentar ini beserta konten kreatornya, saya sepemahaman dengan dia pada tahun 2019 lalu. Ketika demo-demo 212, Pilpres 2019, sampai demo-demo, saya ikut demo. Ketika menolak hasil KPU itu, saya ikut demo, teman-teman. Tapi sekarang saya sudah sadar bahwa demo haram, apalagi menjarah. Dan mereka keluar kalimat dari ketikan jari mereka untuk mendemo saya dan ingin menjarah rumah saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Karena Adi Hidayat mungkin. Dan sekarang coba kita dengarkan